अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि नाज़रीन आप खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज नाज़रीन हम आपको जो है शलवार और कमीज़ इस्त्री करने का सही तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमने कमीज़ का जो है वो कलर जो है वो इस्त्री कर लेना है, फिर कलर के ऊपर वाला हिस्सा वो इस्त्री कर लेना है। फिर उसके बाद आस्तीनें इस्त्री करनी है और आस्तीनें इस्त्री करने के बाद फिर हमने कमीज़ के बैक साइड वाला हिस्सा लेना है, फिर उसके बाद फ्रंट वाला हिस्सा लेना है और एक हाथ से इस्त्री करते रहेंगे और दूसरे हाथ से कपड़े को सीधा करते रहेंगे। ये उसूल जो है वो आपने शलवार कमीज़ की इस्त्री करने के वक्त इसका लिहाज रखना है इंशाल्लाह, तो हमारे कपड़े अच्छी तरीके से इस्त्री हो जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. رقت عيناي شوقا ولتعيب ظرفا